सांग माने वीडियो स्टार्ट करने पूर्व गोटे कथा कही रखी जो मैंने बगुली नानी कार्तिक मासर एपिसोडटा देखी ना एबे ही जाई देखी नियंतु। ऊपर आई बटन आसुची। एमिति किछि दिन परे पंचुक आसिला। सबु वर्ष परी ए वर्ष मध्य से ग्राम रे थिबा समस्त पशु पक्षी माने पंचुक पालिबा आरंभ करिदेले। अरे पारा सबु वर्ष परी ए वर्ष मध्य आम ग्राम रे कार्तिक पूर्णिमा बहुत धूमधाम रे पालन हेबो बोली मोर आशा और विश्वास। अरे पारा तू गोटे काम कर, तू गाँव रे थिबा समस्तंक घरे घरे बुली देखे किए पंचुक ठीक ठाक रे पालुची कि नहीं। मोर से बग और हाथी उपरे संदेह होउछि। सिंहर कथा सुनी पारा कहिला, आज्ञा राजा महाशय, जहा आपणक इच्छा। यहा कही पारा से ग्राम रे थिबा समस्तंक घर घर बुली देखिला। तापरे पारा जाई हाथीर घरे पहुंची गला। हाथीर घरे पहुंची जाई देखिला हाथी ता घरे कार्तिक मास बहुत धूमधाम रे पालुछि। अरे हाथी भाई ना, तमे तो कार्तिक मास बहुत धूमधाम रे पालुछ, हेले ये डंगा को एमिति सजेई काई रखिछ? ये डंगा कौन हेबो? पारार कथा सुनी हाथी कहिला, काली राति पाहिले कार्तिक पूर्णिमा माने डंगा भसा। काली राति 4टारू समस्ते उठी नदी रे डंगा भसेइबे। सेथिपाई मु ये डंगा को सजेइकी रखिछि। पारा कहिला, कार्तिक पूर्णिमा रे मुरुज फुरुज पड़े बोली मु जानिथिली, हेले डंगा भसांती बोली मु जानि नथिली। काली राति 4टारू माने बड़ी भोर उठिकी डंगा भसेइबा को पड़िबो कि शीतरे बाबा। अच्छा हाथी भाई ना, तमे मते गोटे कथा कहिलो, आमे कार्तिक पूर्णिमा रे डंगा काई भसाऊ? पारार कथा सुनी हाथी कहिला, तमे माने होछ आजिकाली रो पिला, तमे माने ये डंगा भसा और परंपरा विषय रे कोन जानिछ? पारा कहिला, मु तो परंपरा विषय रे जानिछि, हेले डंगा भसा बोली गोटा परंपरा अछि, या विषय रे मु जानिनी। हाथी कहिला, हौ जानिनु जदि सुन। यही दिन रे आम पूर्व पुरुष माने बड़ बड़ बोईत नहीं जाभा, सुमात्रा और मालदीपी एमिति बहुत देश रे बुली वाणिज्य व्यापार करुथिले। यही दिन रे निजे निजर वाणिज्य व्यवसाय करी निजर घर को फेरी आसुथिले। सेथिपाई आमे यही दिनटिकु डंगा भसा और कार्तिक पूर्णिमा रूपरे पालन करू। एथर बुझी पाइलु? हाथीर मुहरु एभली कथा सुनी पारा कहिला, अरे हाथी भाई ना, डंगा भसा गोटा एते बड़ परंपरा मु जानि नथिली, आजी तुम मुहरु सुनी नेली। हौ मु तुम सहित एथर डंगा भसाइबी, बुझिला? यहा कही पारा जाई बगुली नानीर घरे पहुंची गला। बगुली नानीर घरे जाई देखिला बगुली नानी तार घरे नहीं ओ बगुली नानीर घरे कौनसी मुरुज फुरुज पड़िनी। यहा देखी पारा सेठू चली आसिला। सेपटे सिंह गाँ रे थिबा समस्त पशु पक्षी मानंकु नेई गोटिए सभा बसाइला। सुन समस्ते, काली राति पाहिले हेउछि कार्तिक पूर्णिमा, तो काली आमे समस्ते बड़ी भोरु जाई पाखरे थिबा नदी पाखरे डंगा नेई पहुंची जिबा। आउ हाँ, समस्ते गोटे कथा मने रख,
ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଡଙ୍ଗା ଧରି ନଦୀ ପାଖକୁ ଯିବ, ବୁଝିଲ? ସିଂହର କଥା ଶୁଣି ଶୁଆ କହିଲା, କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଡଙ୍ଗା କଣ ନେଇଯିବା ଭସେଇବାକୁ? ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୋଲର ଡଙ୍ଗା ମିଳୁଛି। ସୋଲ ଡଙ୍ଗା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ସୋଲ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ନେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଉଛି? ଶୁଆର କଥା ଶୁଣି ସିଂହ କହିଲା, ସୋଲ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲେ ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ସୋଲ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡଙ୍ଗା ଆମ ନଦୀରେ ଭସେଇଲେ ନଦୀର କୂଳରେ ଯାଇ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଗିଥିବା ସୋଲ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡଙ୍ଗାକୁ ଖାଇ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ସୋଲ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣିକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ନଦୀରୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସୋଲ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡଙ୍ଗାକୁ ସେ ନଦୀରେ ଭସେଇବା, ଆମ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସେ ପାଣି ପିଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା, ବୁଝିଲ? ତା ପରଦିନ ବଡି ଭୋରୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ଆସିଲ, କାହିଁ ବଗୁଲିର ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ବଗୁଲି କେତେବେଳେ ଆସିବ? ସିଂହର ମୁହଁରୁ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଗୁଲି ନାନୀ ଗୋଟିଏ ସୋଲ ଡଙ୍ଗା ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ରାଜା ମହାଶୟ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ମୁଁ ବା ହେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ସିଂହ କହିଲା, ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯେ, ହେଲେ କାଲିର ସଭାକୁ ତୁ ଆସିନଥିଲୁ ବୋଧେ। କାଲି ମୁଁ ସଭାରେ କଣ କହିଥିଲି ତୋର ବୋଧେ ମନ ନାହିଁ। ମୁଁ ସୋଲ ଡଙ୍ଗା ଆଣିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ସୋଲ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ମୋର ସେଇଦିନ ତୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା କି ତୁ ପୋଖରୀରେ ବସି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମାଛ ଖାଉଛୁ ବୋଲି। ହଉ 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 ହଉ, ଛାଡ, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଏକା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କାକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧରମ ମୋର। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ହଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟିପି ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ଏଥି ସମୟ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।